ਤਾਂ ਵੀ ਬੱਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਤਾਂ ਮਰੇਂਦਾ ਰਹੀ है बेरहमी नाल हाथ मरेंदा रही है छोटी मरेंदा रही है लत मरेंदा रही है बेरहमी नामा नाल। जारी हुआ है, लेकिन वहाँ पर जब ख़वातीन हामला होती हैं तो उनको खुश अखलाकी से रखा जाता है, बादाम चने और खजूरें खाने को। दूसरी तरफ पाकिस्तान है जहाँ पे खातून जैसा ही हामला होती है, सास दरानियाँ जेठानियाँ नंदों को जो है वो जुल्म की इंतहा हो जाती है और वो एक ज़हनी खौफ और साइकोलॉजिकल यानी कि एक साइकी का पेशेंट बन जाती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तल चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल। नाज़रीन मेरे साथ ये समीना हैं और साथ में उनकी वालिदा साहिबा बैठी हैं। ये 8 माह की हामला थी जब उनके बड़े जेठ ने जो है वो जुल्म की इंतहा की और उनका बच्चा जब पैदा हुआ वो पैदा होते ही फौत हो गया। ताया जी ने इतना जुल्म किया कि बच्चा जो है वो इस दुनिया में आने से पहले ही नींद दोषी की हालत में था। समीना से बात करते हैं कि वो उनकी शादी जो है वो 8 साल पहले हुई थी, लेकिन ये तशद्दुद कब से शुरू हुआ और जब ये बड़े आपके जेठ तशद्दुद करते थे तो आपकी सासू माँ आपकी दरानी को ठानी या आपके शौहर आपका साथ देते थे या नहीं देते? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मिस समीना, आप ये बताएं कि जब आप यहाँ आई इस घर में तो तब आपकी कंडीशन क्या थी? आप 4 किलोमीटर पैदल चली, जूते नहीं थे, सर पर दुपट्टा नहीं था, वो क्या रुदाद है ज़रा हमारे नाज़रीन को बताएं। जी, जब मैं वहाँ से आई थी तो सर पाँव में जूते भी नहीं थे, सर पे दुपट्टा भी नहीं था और मेरे पास ना कोई और चीज़ थी, ना मोबाइल, कुछ भी नहीं था। वो पैदल चलती रही हूँ, हामला थी 8 माह की, तो इसी वजह से तबीयत ख़राब रहती थी, तब बीमार भी रहती थी। तो अच्छा, फिर जब उन्होंने आपको घर से बाहर निकाला तो आप फिर घर वालों से कैसे राब्ता किया आपने? मैं हमारे करीबी वहाँ पे रिश्तेदार थे, उन वहाँ पर गई, वहाँ से नंबर लिया और कॉल किया बहन को, अच्छा, किरण को। ठीक है। तो और फिर उसके बाद आपको जूते और दुपट्टा मिल गया या तब भी ये यहाँ से घर से लेकर गए थे? अम्मी घर से लेकर गई थी। अच्छा, अम्मी घर से लेकर गई। जी हाँ। तो वो जो आपके जेठ हैं, वो इतना ज़्यादा ज़ुल्म और तशद्दुद क्यों करते थे? किस बात पे करते थे? आप उनको खाना नहीं पका कर देते थे, उनके कपड़े नहीं धो कर देते थे या आप घर में फ़िज़ूल खर्ची करते थे? क्या वजूहात थी? नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं थी। बड़े देवर को मैं अपने ससुर की तरह जानती थी, मानती थी और बड़ी भाभी जो मेरी जेठानी है उनको भी। सारा काम भी मैं खुद करती थी क्योंकि मुझे ज़िम्मेवारी का एहसास था। क्योंकि जब औरत माँ-बाप को छोड़ते हैं तो वो ससुराल जाती है, वो उनको अपना बनाती है। माँ-बाप को छोड़कर वो सासू माँ, माँ बन जाती है। देव जेठ हैं, जेठानी है, वो बहनों और भाइयों की तरह होते हैं। तो मैंने तो उनकी खिदमत की है। मैं कपड़े भी धोकर प्रेस भी करके देती थी, खाना भी 3 टाइम का बनाना तो वो भी बना देती थी। तो फिर ये इतने ज़्यादा ज़ुल्म क्यों करते थे? क्या वजूहात थे? कोई ऐसी वजह, वो सिर्फ़ यही चाहते थे कि वो मेरी देवरानी हर जेठानी मेरी जो थी हर वक़्त उसकी आदत थी छोटी-छोटी बातों पे झगड़ा करना, तो इसी वजह से वो बीवी के कहने पे आके उसने ऐसा किया है। तो आपने जब समीना का वहाँ रिश्ता किया था, तो आपने पहले उन लोगों की देखभाल नहीं की थी कि उनका रवैया कैसा है, उनके घरों के अंदर बोल-चाल कैसा है, तशद्दुद करते हैं, हुस्न अखलाक वाले हैं वगैरह-वगैरह? उस वेले तो ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਹਨ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਨੇ ਹਨ ਅੱਛਾ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਲੈ ਲਏ ਨੇ ਤੇ ਵੱਲ ਬਾਅਦ ਚ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਦ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੰਨਾ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਕੇ ਮਿਲਣ ਵੰਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਉਹ ਆਦਨ आई भी क्यों है। अच्छा, नाज़रीन ये तो अब की सूरत हाल है। कहा यह जा रहा है कि जब रिश्ता लेने के लिए आए थे तब बड़े मेहमान नवाज, मिलनसार और जानिसार थे, लेकिन जब शादी होगी और उसके बाद यूँ त्यों रवैया बदलता गया और साथ ही जब हम वहाँ उनके घर अपने बच्चों को मिलने के लिए जाते थे तो हमें पानी तक नहीं पिलाया जाता था। अच्छा, आपके इस जो बच्चा फौत हो गया इसके अलावा और बच्चे भी हैं? जी, मेरे 3 बेटे हैं, अच्छा, और वो कहाँ हैं? वो उन्हीं के पास हैं। तो वो क्या उन्होंने आपको मिलवाने के लिए यहाँ नहीं लाए? नहीं नहीं लाए वो। तो क्या आप कोई माफ़ी तलाफ़ी तक बात है या अलहदगी का सोच रखा है आपने? मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं है अलग का कभी भी, क्योंकि बच्चे हैं, शौहर है, घर है। मैं तो यही चाहती हूँ कि घर बस जाए अच्छे तरीके से, लेकिन अभी तक उन लोगों ने कोई ऐसा नहीं किया मेरे साथ, ना कोई राब्ता नहीं किया। तो आपने ये जब बच्चा आपका फौत हुआ तो आपने पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई? क्योंकि उस वक़्त मेरी अपनी हालत भी ठीक नहीं थी। अच्छा, तो कोई धमकी वगैरह तो नहीं देते वो लोग? धमकी देने क्या देने कहते हैं? धमकी देने भी अगर तुसा केस लड़िए जा अगर टुरे हुए तलाक दे देसो दुल्हा को तलाक दे देसो। मतलब हाँ, दोनों से क्या मुराद है? आपकी और बेटी भी वहाँ पर है? हाँ जी, ਉਹ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈ ਗਏ, ਬਾਅਦ ਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਜਮਾਤਰੇ ਨੇ ਨਿਕਾਹ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। अच्छा,
پہلے ایک بیٹی کی شادی ہوئی تھی تو دوسرے جو ہے وہ آپ کے داماد نے اپنی مرضی سے جو ہے دوسری بیٹی کی وہاں شادی کی. ہاں ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਬਹੁ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲ ਸਾਈਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਸਾਈਡ ਲੈਂਦੇ, ਇਹਦੀ ਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਬੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਰਨਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਦਾ ਸਾਥ ਤਾਂ ਦੇ. تو یہ کیوں نہیں ساتھ دیتا حالانکہ خود اپنی مرضی سے شادی کی ہے؟ ਇਹ ਆਪ ਵੀ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋ ਆਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਕਰੋ, ਲੜਿਆ ਨਾ ਕਰੋ, ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਰਹੇ ਕਰੋ, ਬਹਰਾਲ ਇਹਦੀ ਮਨ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ. ਉਹ ਆਦਨ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰਾਸੀ ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਦਬਾਓ ਤਲੇ ਰਾਸੀ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਗਰ ਇਹ ਉਡਾਰਿਆ ਮਰੇ ਸੀ ਜਾਂ ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ بلے ਸੀ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਕੋਈ نہیں بھجا لینا. اچھا مس سمینا، آپ کو اپنے بچوں کی یاد آتی ہے؟ جی ہاں، میں بہت زیادہ روتی رہی ہوں بچوں کے لیے. آخر ماں ہوں، ماں کو تو دکھ ہوتا ہے یہ جس کے 3 بیٹے اسے دور کیے جائیں. تو کیا وہ فون پہ بات نہیں کرواتے ہیں؟ نہیں. ਉਹ ਵੀ ਬਾਬੀ ਦੇ ਆਖੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ. ਬਾਬੀ ਦੇ تو بچے بھی کوشش نہیں کرتے آپ سے رابطہ کرنے کی؟ بچے ابھی چھوٹے ہیں نا. نہیں چھوٹے ہیں، 7-8 سال کے تو ہوں گے نا. ایک بیٹا 8 سال کا ہے، دوسرا میرا 6 سال کا ہے، اور اس سے چھوٹا جو ہے وہ 2 سال کا ہے. تو وہ 8 سال والا بیٹا موبائل نہیں یوز کر لیتا، کال نہیں ملانے آتی؟ نہیں اس کو ایسا کچھ بھی نہیں کرنا آتا کیونکہ کبھی اس کو دیا بھی نہیں ہے موبائل. تو وہ گھر میں سے کسی نے، آپ کی ساسو ماں نے یا کسی اور درانی جٹھانی نے بات کروانے کی کوشش نہیں کی؟ نہیں. آپ نے کوئی کوشش کی؟ میں نے کوشش کی تھی، اس وقت رابطہ نہیں ہوا میرا. تو اب آپ نے کوشش کی؟ نہیں. ناظرین، دنیا میں بڑے بڑے ظلم کی داستان سننے میں آتی ہے، لیکن یہ جو ظلم ہے وہ ایک قیامت کے قریب تک کا ظلم ہے کہ ایک ماں، اس کے 3 بیٹے، اور ان سے ان کو بات کروانے کے لیے موقع تک نہ دیا جائے. نہ ہی سسر کی طرف سے، نہ ہی دیور اور جیٹھ کی طرف سے، نہ ہی دیورانی اور جٹھانیوں کی طرف سے. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کے معاملے میں آگے کیا صورتحال ہوتی ہے. ناظرین، سننے میں تو یہی آ رہا ہے کہ وہ لوگ کوشش کریں گے. آپ لوگ کیا سوچتے ہیں؟ اگر آپ کے محلے میں یا آپ کے ریلیٹیوز میں اگر کسی ماں بہن بیٹی کے ساتھ ایسا ہو تو آپ لوگ کیسا برتاؤ رکھیں گے یا کس طرح سے اس معاملے کو سلجھانے کی کوشش کریں گے؟ کمنٹ باکس میں لازم مینشن کیجیے گا. ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਰੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਲੱਤੇ ਨਾਲ ਮੁੱਕੀ ਨਾਲ ਇਹ ਡਿੱਗ ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪਈ ਤਾਂ ਵੀ ਵੱਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਤਾਂ ਮਰੇਂਦਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਰੇਂਦਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੋਟੀ ਮਰੇਂਦਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੱਤ ਮਰੇਂਦਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ کہ باہروں کاٹ کے کونڈی مار دیتی ہے، دھکے مار کے باہر. یہ جو بالوں کو چمڑان پہ بال انہوں نے خاص کے اندر چکیتے تو ایک کو باہر کاٹ دیتا ہے. یہ جب آپ کو انہوں نے لاتیں، گھوسے، مکے وغیرہ مارے تھے تو تب آپ کی کیا حالت تھی؟ میری کنڈیشن بہت زیادہ خراب تھی اس وقت، 8 ماہ. تو پھر ان لوگوں نے آپ کو گھر سے باہر نکال دیا؟ جی ہاں، وہ بند کر دیتا ہے. دروازے بند کر دے، گھر سے باہر نکال کے کہ یہاں سے دفع ہو جاؤ، اور دروازہ بھی اندر سے بند کر تو دیا. آپ کے شوہر نے آ کے نہیں چھڑوائی لڑائی وغیرہ؟ نہیں، وہ کہاں تھا؟ وہ تو باہر کام تھا پہ نا، ہے. کام پہ تھا ملتان. ناظرین، ظلم کی انتہا دیکھیں. دنیا میں ایک ملک ہے اسرائیل، جو اس وقت دنیا کے اندر ترقی کی انتہا کو پہنچ چکا ہے اور پوری دنیا کو کنٹرول کرنے کے قریب ہے. دوسری طرف ایک ہے اسلامک ملک، لیکن وہاں پر جب خواتین حاملہ ہوتی ہیں تو ان کو خوش اخلاقی سے رکھا جاتا ہے. بادام، چنے اور کھجوریں کھانے کو دی جاتی ہیں، اور خاتون کو گھریلو کام کرنے سے، خاص طور پہ ڈسٹنگ والے کام کرنے سے روکا جاتا ہے. لیکن گھر کے وہ میتھمیٹیکل کوشچن سالو کرتی ہیں، حساب کتاب کرتی ہیں. گھر کے اندر جتنا بھی بزنس ہو رہا ہوتا ہے، جو چیزیں آ رہی ہوتی جا رہی ہوتی ہے، وہ اس کا حساب کتاب رکھتی ہے، مائنڈ کو ٹیکنیکل کرتی ہے تاکہ اس کے بچے کا جو اثر ہے وہ میتھمیٹیشین اور سائنٹسٹ کی طرف ہو. دوسری طرف پاکستان ہے، جہاں پہ خاتون جیسا ہی حاملہ ہوتی ہے، ساس، درانیاں، جٹھانیاں، نندوں کے جو ہے وہ ظلم کی انتہا ہو جاتی ہے، اور وہ ایک ذہنی کوفت اور سائیکولوجیکل، یعنی کہ ایک سائیکی کا پیشنٹ بن جاتی ہے، اور پھر معاشرہ جو ہے وہ ذہنی تناؤ کا شکار ہوتا جا رہا ہے. اب آپ آئے روز دیکھیں پولیس والے، کوئی بھی ایک ادارہ ہے، وہاں پہ ظلم اور تشدد کی جو ہے انتہا بڑھتی جا رہی ہے. کراچی میں کوئی ایم پی اے لفٹ کے اندر داخل ہوتا ہے تو اس کے بچے جو ہے خاتون کے اوپر تشدد کرتے ہیں. پولیس والے اگر کسی خاتون کو پکڑتے ہیں تو اس کو ہراساں اور جنسی زیادتی کرتے ہیں. ہاسپٹل کے اندر پیشنٹ علاج کے لیے جاتے ہیں تو ان کے اوپر ظلم و تشدد کی انتہا کر دی جاتی ہے. ناظرین، یہ ایک بنیادی فرق ہے اسرائیل اور پاکستان کے اندر کہ کس طرح وہ لوگ ٹریٹ کرتے ہیں اور کس طرح پاکستان کے اندر ٹریٹ کیا جا رہا ہے. مجھے اجازت دیجیے اور آپ بھی بتائیے گا کہ آپ اپنی فیملی کو گھر کے اندر کس طرح ٹریٹ کرتے ہیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.